Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru kaula sareng guru ajunan Semolja Kiai Haji Sya'rani, sesangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Guru kaula sareng guru ajunan Semolja Kiai Haji Syabil Ar-Rasyad, terjugan sateja jajaran majelis keluarga sebatan kaula amul ja'aki, terjugan tak kalep ajunan Semolja Syekhil Mahbub Kiai Faridur Rahman, ben seteja para kiai, seteja para guru, nyon saporak tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kau letak oning. Namun dak keseteja meskipun beten kau letak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus tokoh masyarakat, pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran epon, hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah. Kedua mempelai antara Kiai Faridur Rahman dengan istri tercinta epon Ki Kak Dinto Ning Islah Maimunah, perjugan antara Kiai Muhammad Anas kalaben rajih tercinta epon Ning Aisyatus Sa'idah. Ben seteja hadirin hadirat saya muljaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah mangken kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki along polong eka dito tempat dalam rangka nyumpeng doa barokah dek kamantan sekampah. Kebetulan Lora Faridur Rahman Kak Dinto guru beten kaula nang senasen. Jadi dan kula dimin termasuk tokang kombenar asupna beliau. InsyaAllah baru kan atat Farid ni kedepak kak kanto mangken. Alhamdulillah yang be luar king sing ambe lopot ki guru. Kebetulan kula nang mobil budi. Aji kiai benih terus toto ke kula kapan keluar bahaya entar. Masuk ke dalam pah pukuk ngoca asli nani kene. Habis jelak gelak kula senek kene karo orang ngetok. Mana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hatim Al-Asam Kak Dinto pernah menyatakan dalam salah satu makalahnya, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Kalakuan tenang, kalakuan santai Kak Dinto datang dari Allah. Makanya ke Farid ni termasuk ngalampak ni kecek tenang nah searaji cek mudi ni ki kula tepak kasih akhiran. Alhamdulillah makin anang dua ke ngabit sandi anak pun ni ki. Wal ajalatu minas syaiton, sementara kelakuan akhir Kak Dinto datang dari setan. Illa fi khamsati mawadi, kecuali bedalemak kelakuan akhir selema akhir Kak Dinto termasuk beni dari setan, tapi fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tenang santai dari Allah, akhir kapuruh kasusu dari setan. Illa fi khamsati mawadi, kecuali bedalemak kelakuan akhir ni kebeni dari setan, tapi termasuk lakon Gusti Kanjeng Nabi. Ben kaula sareng ajunan esonat aki akhir dalam selema. Sepertama, tajhizul mayyiti idza mata, mun bada orang mate etaman sare sunnatu lirabatin, ketika orang nikah jelas mate. Me pangki jelas mate, beda tandana ring mate nikah. Sepaling gampang kolek nikah celep kapi, nikah tante jak nikah mate, mun ki angak jak nder pandi atau aku lubuk ni. Cuman mun ring maturu benih karo mati si beda tandana. Mati ya temu mun bi ring maturu. Panengki masuk rumah sakit penakana nyandek kiba mulai bebibik je arep apa cok tak kira abit pole mi temu kopeng aja kero ya munten yang kopeng aja pakai benih kopeng ring Taman Sari. Kalau sudah jelas-jelas wafat, maka sunnat untuk tuli elatinin, tuli pandii, tuli puntu, tuli solatin, tuli kopura. Lebih zaman ketimangken mun pah tak tuli pandiin mangken cepok bendung karena ring mate bendung kieu mangken gini bang ki Taman Sari banyak cukan orang dapat umur, orang songkan banyak cukan. Dan kula ki beri malam kaun jangan dek kebeturi Pamekasan aki pangki ben salah situng kiai ini kebah mator tat ketinapai Bengkalan ampun lastari kiai, orang songkan ampun beres, orang seteh ampun tade Mekasen kanto perpangdat kanto mangken tempona banyak orang sakit, tempona banyak orang mate, malah gelak kula sekanto atah dilan bendung telok pas atanya ke kula Bengkalan mik lekas marih. Nah para rahasiana di gule ke bala Bengkalan ni kemari ada bening ngakui rahasia kengkulan singanam ngawalen cak sampang ki hat sehat Bengkalan dah banyak mati di bari mungkin apa ki pemerintah belum mengadakan PPKM, Bangkalan sudah mengadakan lockdown parsial. Seperti saya beri bacaan, kami masyarakat Bangkalan desa Durjan mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Arah apa yang gelak kebok? Lockdown, tuak kering apa dinak di pajak saran dulu. Malah Bengkalan deka penyakit ni benih penyakit corona, penyakit korenan, cok peroma sakit, per orang sakit sampai berdengocak di Bengkalan. Pokong lek mun tak sakit setiaan di otang. Alhamdulillah aku le mari majar ada iki. Abaca gelak si kita majar tengah tu. Manter selamat tak. Sesongkan manter beres. Seberes manter tak songkana. Sela seteh dua aki husnul khotimah. Sekitak seteh dua aki manter lanceng umur. Mun parloh manter tak temati ya. Amin de emak apa? Apa kelakuan? Nah, tak mun ngode makelah tak mati napa jak manusia ni ketua ki na bangki. Angkana. Wandek. Manusia ni kebedo bekto nemen ki umur 30 mak tak mati pada. Cak dengan odi ki nyaman kiki kena ki mun la umur 102 tak mati napa kelakuan. Dikutipi mata rabung. Makanya kok sampai gigi kare dua. Tangki maki beda lagu nak pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya muda boleh keng tak ning pengikek tetel dia. Salah tetel tak boleh nangkin ko ni. Pon, dek si pertama. Napa si pertama, Bu? Ada kalau pae. Le budak pengajian dinari kita turun lelang kepi. Setiap kelakuan akhir kak din toda tengah dari setan. Illa fi khamsati mawadi, kecuali lemak kelakuan sekak dim lemak kelakuan kak din to beni dari setan, tapi fa innaha min sunani Rasulillah, termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 2, akhir sebeni dari setan tapi termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi, wa it'amud dhaif idza nazala. Mun bada tamuy dak situng compok, bada tamuy entar dak situng Roma, pah tamuy ni katuli eka angkaen, maka ngangka tamuy kak dinto akhir setermasuk dalam panah Gusti Kanjeng
Makanya selebih hebat boleh mun bedetamu masuk pa langsung idik berin, maka kak dinto fa idza irtahala bidunubi ahlil manzil. Sampean kak kantok sareng ke sakroni, sareng ke haji sabilan rosat paringi hidangan, paringi deureun, paringi jajan alhamdulillah kari beden kabeh ini. Maka sampean dekik kapan kuper dari kak dinto tu sana sahibud dakwah, tu sana sahibul haja kak dinto berkataki ke sampean kabeh. Amin kok. Yang ke amin bu, tuan rumah tu sana maklum tak ada, amin Allahumma. Berkata ke sampean kabeh ti nabi sampai ropa tak ada jajan je. Kula tak kira roki yang akan dipuri dadem semarang. Tu sani kebeni paring ke sampean, tapi cai pun ulama fayul qafil bahr. Saampun ada pak kajalan, tu sani ke ibu ang katasek. Jadi sampean cuma makin ngibaki. Mangka namun beda tamu idak compong sampean, tamu kak dinto sunat tuli ka angkaen, tamu kak dinto sunat tuli reng parengin. Kapan tamu ini kepleman dari telima panjenengan, maka tu sana panjenengan etoro aki dek katamu, sehingga orang saya katamu yang mentuli yang kaen tu sana tuan rumah ni kata ada, amin Allahumma, amin Allahumma. Mangkana orang lamba orang poseponi kemesen saya ngak cong, mun beda tamu tojuk karo mana cong tuli pa keluari aing. Pala tak ada selain aing tuli pa keluar. Pala aing seleko eman make sening beki. Apa mek agak seleko je kopi bu. Sening ngeteria. Ini seleko tak ada make sening inu. Aduh panas bu. Ndak jete moran bu. Bismillah. Gelar kermun panas tak ning aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Arabat orang seta ketika orang seta kak dinto ampun jelas mata termasuk min sunani Rasulillah. Aparing kaangka aparing hidangan dek katamu sampun masuk dek situng tempat min sunani Rasulillah. Senomor telok panapah kelakuan akhir benih dari setan tapi termasuk min sunani Rasulillah. Al Imam Hatim Al Asam adabu wa tazwijul banati idza balagot, maka bin anak bini ketika anak bini ini keampun belik. Teti maka bin anak bini seampun belik kak dinto termasuk min sunani Rasulillah. Bahkan kanjing Nabi kak dinto makon dek para sahabat anak bini sela belik epakon tuli pakabin. Sahabat matur dek Rasulullah, ya Rasulullah mun anak laki tuli pakabin gampang, tapi mun anak bini ketina apa epakon tuli pakabin. Rasulullah pas aja jawab hulluhunna bidzahabi wal fiddah. Cara anak bini ero tuli pakabin jiyah epakon angkuyin emas kalaben salakah. Kalaben bahasa taman sareh latinin bedek paratin tor kadang anak itu orang embung ngebedek 3 jam tak mareh. Aduh lebih antara mantan lebur lagi. Cek ale sedok nikah sekanan setengah jam. Sekacer setero pada eben sekanan sejam setengah. Pok lot celang tege ilang koncong. Sibuk nyari to dia mari eta cimi pahibirin oli. Pani pasang cabrak banyak gelu oli nah. Ekosot pole. Beda tor kadang cokor alis sepahi pakai ni ke konco Arab aja leman ceret. Beda secung keleruan pole benih karo cokor pakai ni cokor pada tidak sekali. Kapan lah tidak sekali pahian dia pakai atas ngele pondasi tak cocok ding pangeran. Beda apa tak ada? Mun Taman Sari tak ada sebanyak ni kayak coba bu. Coba temor gitu. Mun coba temor kenengan apa cokor pada tidak sekali bu pahi peceleng ben pok lot celak de pak acara mantan tepeni pendo pak hakili ada biri ke baba. Pala tawap saap kesiangan gua. Mari dak iya iba ben alis ki ibri rap ngeti repot teh apa nyaman repot koten. Sidu lebur pana ket pala tahu nang konang. Mun mantan ni kayak pegenteng cak kayak foto wah. Ngangkui bulu kecak sae. Jareng Taman Sari kayak teraka pasar. Pas ngangkui bulu kecak pasangan lebur pana ket pala tahu limusin gua. Pah mangkin ni kepada make up sepaling anyar nyaman make up ala Nisa Sabian. Uning make up ala Nisa Sabian sampean. Iting tenggal ni para miraji gede bu. Nisa Sabian jak dengan ratin ko leng kotela ko na nyanyi lebur. Dik Sabian bah nerok gute. Jak dengan lagu nangare. Ko leng joklar. Lebur pada pemira pah ngak sing bitun butun lo. Dan kulit sering ngebala iman kak diman. Reng bini ni ratin ni kegempang gitu. Reng bini ni kemontoro ratin asli ni benih bedak bu. Perengaki. Sepertama daimul wudu. Betan audu, betan audu, betan. Kulit ben sampean pada imul hadas akan tok. Daimul benih pas auba orang pan ahli audu ni ke benih pas auba ratin benih. Keng sing ngabes seneng. Kulit ku pati ganteng asli ni bu.
pampentong benang kuah kayak ngiling celing aki je nabit ni jen kandem sini kali dok tak langkong tak fadid lagi asli namang ketibik ganteng kayak pulang mentat fadid gula bah celang kaki ini ke manusia ini kenapa jangan perbandingan lah cak dengan manusia ini kayak kebaik dari tanah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra manusia ini kebaik dari tanah abel di tanah ben cek dari tanah kayak tanahnya macam-macam mun ke fadid ini kayak kebaik di tanah gelis mangkana kuning genteng gula tanah kobi ajak gelap pada kobi na ben kakek menoreng pay kobi aki nabi tibian kula mun kareng bini make pote ku par cajer po cek ipel pelda ya ngak kula teman nemu banyak ring taman sari pasar sampang aduh mun muana pote keng leer jelang tahu ba gendim saboran bu benih sampean benih oreng nggih oreng ieu mun sampean oreng pon menterorat dina cek pun cipuri sepertama daimul ahli audu beni auba muana keng sing ngabes pas seneng nomor 2 menterorat dina nyari kanca secubaan kuan kok besambian mikir tin mana belum benserat tinan ya elang nggih mungkin sampean mun sajen audu sajen asinar benih pah auba king sing ngabes lebur sampean sajen abeda jen tak kira audu haram tak kira mantan pokol situ sampean abeda pokol 11 mantan bari kol telok haram bagi duhur ilang arapa se audu atanggung tak kok ngantok napa-napa lepas abeda sampean audu alipstikan ngangkui lipen kapan marih lipen nai pasang ngakan mata ari ekopit pakai ni angangai parajo arapa tak kok lipen ngantok kancana akan coba tak kekep saja wong gelak di mana gelak dua kon siapa tentang sekokoh on daimul wudu nggih oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluhunna bidzahabi wal fiddah yuk potra bini kaula ajunan angkuyi emas angkuyi selakah kalaban bahasa selain jadikanlah seorang perempuan itu menarik sehingga ring bini kak dintoh kempang orang laki untuk senang makanya nenek bini ing sekita alake tuli alake pada keng cetak nemu na alake kok pada mayu wong tempo nama tabar wong alake gula kerja waktu wong gula kan ki umur 14 tahun ya nyari sesejajar dek yeru dek Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh iman kak diman potra bini kak dinto ya keraki karena termasuk maka bin potra bini merupakan ibadah bendalampan dari Gusti Kanjeng Nabi untuk elituliaki mantar kaula ajunan pada bisa angalakoh amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah rabuna kaula ajunan iman semangken kak dinto dalam rangka keng nyum pengadua dak mantan sekampah enggi apa sebab mantan kak dinto perjalanannya jauh kau leban ajunan mulai sepo-sepo ni ke insyaallah ngagelir dengan keluarga ni tak seneng ngetok tak sosato enggi napa enggi mantan ni kepada mantan anyar beda mantan lah mun mantan anyar laguna oh mantan anyar sampera anyar nggih pokol peto mate etema ini laguna mantan mun mantan laju kan lain laguna kau mantan laju sampera laju make abda pakun tak pa siapa mau nyepetek dia maksudnya bagaimana ada fase di mana mantan nikah anyar beda bektona mantan nikah mantan lah makanya Allah dawuh dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun manusia saampuna apolong teti mantan laki mantan bini
Allah ni keaparing dua perasaan. Yang pertama mawaddah. Kenapa mawaddah? Perasaan lebur, perasaan sen. Orang ni kamu mantan anyar. Kata si dua nih ke paling raja perasaan lebur. Ana pemik lebur paling raja karena katsiran ma tata'allaqul mawaddah bil askan. Perasaan cinta ni kebiasaan berhubungan kelaban badan. Orang ni kemungkin mudah selaki genteng sebini los ning salah los koning keng nomor belung polo beni los ning los salah tak koning jeleng polos nggih na banggi iki na bangki mangkana mun mantan anyar ni keseraji cai pun ulama perasaan lebur. Makanya Allah meletakkan kalimat mawaddah sebelum rahmah. Sementara mantan laju ni kasih raja beni perasaan lebur tapi perasaan ni serah. Balake ke babi ni ku lebur asli. Nggih napa nggih? Apa saya ke lebur na? Cak dengan kolek lah kero. Nggih. Obu au bepote. Nggih, balake ngucak ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi. Bahkan gigimu tinggal sebiji. Auba. Ada burle mun tuan ni kaelang malah make setrum mat ada. Kula sering acara setiap acara mantan mun tua ni ka ada. Mangkana balake biasa na asarin elang keur babi ni tidungi depor. Kan tanya aki bi kompuya mi pahalain kake bah nyampit balake. Aduh mun la tua ada pedina cong. Ya minta apolong bah. Maki apolong ada remak anak. Can kompuya la apolong raba de kimun la apolong ku tak la amada remak tibi. Babi ni nyampit e depor tak bisa cong. Orang mun la tua je kerso. Kersok dek remah bahaya ker je tak masuk. Ada fase-fase perbedaan, ada sudah berubah. Lah dalam kondisi keadaan itu Bapak Ibu hadirin, mantan anyar perasaan mawaddah raja, mantan laju perasaan rohmana sesampurna. Kau leban ajunan rabu dek keadaan itu keng untuk adu akina untuk mawaddah ben rahmah tore tu aki. Mantan sekam pemantir Allah pasampurna perasaan mawaddanah amin. Mantir pasampurna perasaan rohmanah amin Allahumma. Bentore tu aki mantan sekedua sareng Allah Subhanahu wa taala pada dicuduh mantan sekampah beni coma cudu etunya tapi sampai ke akhirat keajunan Allah pakun polong amin Allahumma. Makanya setiap mantan ni kebiasaan doa senikah Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah mantan sekadua otaba mantan sekampah papolongaki akati ajunan mapolong Nabi Adam ben Siti Hawa. Panapa Nabi Adam ben Siti Hawa? Nabi Adam ben Siti Hawa sareng Allah papolong dua alam. Nika ampun nastar papolong dua alam. Dimin Nabi Adam papolong swargana Allah. Nabi Adam turun ke bumi sareng Nabi Adam papolong pole. Kalaban pangarep mantan sekampah ka dintu mantar bi Allah papolong dua alam. Beni cuma teti cucu etunya sampai ke swarga pakun tak asape sa teti cuduan laki bini amin Allahumma. Senomor dua, kenapa keunggulan Nabi Adam dengan Nabi Siti Hawa? Cepon ulama Nabi Adam ben Siti Hawa kak dinto termasuk Nabi ben Rasul sepaling banyak potrana. Siti Hawa kak dinto andi anak bini pak lekor, andi anak laki telo lekor. Aduh, mun pahring taman sari nih Siti Hawa insya Allah andi anak pak polo peto. Amin kau. Mun ring lambak kan banyak potrana lagi. Andi anak pak lekor, andi anak segemi 6 lekor biasa lambak. Malai compok dan gula makin ni beda compok ni kah orang bini andi anak pak lekor. Gula mikir pun sampai pak lekor je tak usah asim pengalto bukannya. Oke. Anak pamit penting anak Al-Imam Ghazali atau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan min a'zami maqasidin nikah li baqa'i naslil anam. Akabin kak dinto selain ibadah da Allah, selain ittiba di Rasulillah, tujuan saya paling raja kak dinto untuk ngagungin nak foto ben keturu. Anak apa sebab orang ini kemun andi anak kudu ben sampean itu nyak bekal sampurna. Amin Allahumma. Iya akhirat bekal sampurna. Amin Allahumma. Orang ini kemun andi anak pah anang saya sepunga kade ring tuak napa punten. Ring tuak sampean andi potrah
pah putrana sampian madrasah kak dintoh bintang tauladan, bintang pelajar, pahizaraki dan bintang di atas bintang. Pada tahun ini jatuh kepada dia. Dia adalah dia. Kan sini kebiasaan lagi. Ketika panggil asmana, pas protokol ajabu dan kepada kedua orang tuanya, kami persilahkan menaiki panggung kehormatan. Panggil tak panggil ring tua namun anak saya. Saya bunga keadaan ni ring tua. Padahal saya molang ni ke guru. Guru belum tentu panggil. Mungkin apa panggil? Tak usah bintang pelajar buk, tak usah bintang tauladan. Keng andi anak menang lomba juara tung kanto. Kadari na bunga embuung acara kata tang ke seminggu tak mare. Keng menang lomba juara tung. Entar kau leman. Alhamdulillah tang nek menang ya akoi dia ko. Entar ka arisan. Alhamdulillah tang nek menang kole lamba tatang ke singi dengan kita ke belenget. Arapa cak ben tegepok akan jaan dia. Tatang ketak betapa haja habis ke kiai. Engki kiai, anang bunga nu lakar menang lomba ungku. Engki, lakar juara tung. Engki, lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Seni kemudian anak saking dari bunga namangkan anak ni kayak buah kita tamratul qalbi buana ate kaul adunan nyak kabungan anak teti kabungan orang sepo. Nah, lebih-lebih ketika kaul adunan ampun abadi ke akhirat, ketika kaul adunan ampun sete tade arpan sepaling iar kecuali doa dari nak foto kaul adunan pramila kak dintoh tori tuaki mantan sekampa manter sareng Allah Subhanahu wa taala lekas pangakungi keturunan amin paringin keturunan solihin ban solihat amin torjukan ajunan sedaja serabu manabi bada sekita ngakungi potra manter bi Allah pelekas ngakungi potra amin sela ngakungin potra itu akina potra na ajunan pada tina foto solihin ban solihat amin saya bisa macelep dak kaula panjenengan mulai dari dunya kantos dak ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma mantan sekampak tori tuaki mantan lake manter pada sareng pribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebini tori tuaki manter mempunyai pribadi seperti Gumaiso bin Tamilhan atau Ummu Sulaim ring seponah Anas bin Malik sekak di magumay sok bin Tamilhan kak dinto salah situng orang bini saya masuk ke daftar 30 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga mulai beliau masih hidup amin Allahumma Sayyidina Umar nikah kerengkuk Sayyidina Umar nikah tegas Sayyidina Umar nikah keras keng Sayyidina Umar makin sekali tak tomantu kaan karajina nikah Sayyidina Umar makanya Abi Dardin nikah andi rajina nikah sering tukah kan dia sering bini pakai turjan pada selaki ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekali benggalan buk benggalan mune kan telo ngucap atau kok yang mbek mulai nego lagi lah abi dari nikah andi bini si bini nikah kikir melolok abi dari mikir Sayyidina Umar nikah takut ireng sepereng sampai setan nikah takut ke Sayyidina Umar akhirnya abi dari nikah andi ngenangan bini nasi kikir tok ni ka elaporaki na ka Sayyidina Umar mak lebi Sayyidina Umar kiri rajin Abi Dardin kapan takok rajin Abi Dardin abu setu kada ka Abi Dardin berangkat Abi Dardin dak ka telu Sayyidina Umar tok tok assalamualaikum tak jawab eding keding aki ternyata idedum Sayyidina Umar tempona itu kan rajinah Abi Dardin pah nyorot sareng sahabat panggil pah bi Sayyidina Umar jawabin kaki gelak dan na Abi Dardin bala ya Amirul Mukminin beda apa rencana dan kula minta tolong apa dan kula minta tolong kesampian bini kula bela aki kan setan magi kesampian takut napa boleh bini kula eroma kikir tok tak buambu teti minta tolong kesampian orang sepaling katakoen bini kula bela aki mak le ambu si kikir ke kula terus ya pikir burung saya minta tolong ara apa cek sampian kikiri bini napa tak alabon ku tak pada ban kula sampian katina apa jawabna Sayyidina Umar Sayyidina Umar kak dinto hadabu ya Aba Dardin hiya qad waladat auladi tang bini reh saya ngejenah kita anak kapji sebanyak tang bini saya ngandung tang anak sebanyak tang bini saya nyesuaian tang anak tang bini saya atana tang bini saya aba komba tang bini saya arakora tang bini saya asapuan padahal aja tang kewajiban tina Aba Dardin reng bini mongkaro banyak kan jak sampai laban jak sampai kikirin lebih sampai etokol reng bini lakon aja cek banyak eroma reng bini tanggung jawab penanggung tanggung jawab reng laki dari kelakuan reng laki ikan tibi reng bini bisa mengkapi pokempuk ya dan si bini Ibn Temur kato natang laki iki boleh ngiding kopeng ngay ko ngocak kini ngoncang boleh aja kana iko
lakar jarang ipala benak kibir reng laki sampean ki torot abadrin reng bini je lakona sarah reng bini je eroma lakar ta'ala ko sarah lakar ta'ala ko berak keng reng bini eroma lakona maki tak berak tak buambu mari sampuan rakora mari rakora bok oke unjuk rasa reka ibu temur reka reng bini je lakona tak ambu sekali abadrin reng bini je lakona mulai je kena tedung sampai tedung kole ala koto tedung aki ikalak ko bi kakek artinya dari kisah Kak Dintok kaula ben ajunan ia ceri nimbang reng lake ketika nimbang kau reng bini insyaallah ketika mangki situng kesalahan cepon orang taman sare gara-gara ojen saare cek sampai nimur setahun paleduk gara-gara reng bini salah sekalian cek sampai kebagusan senyak banyak tade artinya jelas paham reng bini kudu nimbang ka reng lake pun tentak ngandung reng lake pun tentak rembi reng lake pun tentak nyusuwe keng reng lake Kak Dintok cepon orang matura ngangkui ilmu na koceng bengal pateh takut lapar reng lake banyak ala ko ke Malaysia keker di bangunan mate banyak reng lake kapal Pinang ala ko TI keker di tanah mate ala ko alajar takil lemate saya rasa pikir reng lake takut bini tak ngakan takut bini melas takut bini tak pada bini datang ke jelas engki reng lake mangkat cik laku mulai lem tengah na teka bungkok keriking teka deti pol-pol kapi kadarin sara anak kumangkana tempang ketika mangki kata sayang diri selake kerena cek tang lake manusak masak pun redo ada dengan kabin ni katan patokar kapi bedetokar lah nggih napa napole kuda ben sampean orang tani tak atokar kiai ben nyai atokar buk keng karo kiai ben nyai mun atokar iluar pamari ke lem Roma kuda ben sampean mun atokar ilem Roma pacer reng keluar dari mana bu seminggu tak nyapa mun atokar yongku para caja makanya cepon Imam Ghazali maklek kempang nyapa biasa aki asolat berjemaah orang ini kemun biasa solat berjemaah cepon Imam Ghazali make atokar ada ke bini tak kira abid bi kule kerpek kerongguan orang ini kemun biasa apa jeng berjemaah asa apa jeng katibi tak nyaman percis kule ben sampian apa jeng berjemaah tak nyaman biasa na apa jeng kati sampian mun ben lake na berjemaah bu make atokar tak kira abid tak kira seminggu sepuh atau kar duhur tak nyapah asar tak sarmu maurib selake ongke gelangker sampean ku tak lagi pikiran noro apa nje ya gigi berjemaah tempo cek bocing tak berjemaah biasa nang ku berjemaah akhirnya lang alai kia nang tupat tubun murde jena langker wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit pegelo tak sarmu tak nyampit lakar keneng nyampit akhirnya nyampit lo jelo amin selake agar tak ada kompes sarmo mun setia jaga sarmo tak sarmo baru karena sholat berjamaah pulang rokaat pertama lah nyampit rokaat nomor 2 bi selake pah palanceng fatihah wairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san kah amin beres tak beres selake bah gretek ibrik mun gede rek mangkana berjemaah ya mun Imam Ghazali bade telok mun toro laki bini ke cumperah sepertama kutul halal rezeki saya pada ngaki keraji kutu halal senomor 2 sholawatul khamis ma'al imam apa jeung berjemaah nggih pas nomor 3 kadin tak alung polongan keleben orang soleh alung polongan keleben orang saya pas era orang keluarga rizki halal jeung berjemaah alung polongan ben orang saya keluargane ka ketentrem keluargane ka rukun manter kaulisan ajunan saka ditujukan badana amin Allahumma pramila ka ditotori tu aki akatigi puru mantan sekampak mangken selake tu aki manter pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu amin sebini tori tu aki manter pada sareng Gumaisok binta Milhan beliau kak dinto sahabat Rasulullah saking dari bagus sekalake dak ka Abu Talhah sampai bi kanjing Nabi mulai ki odi ejamin ampun masuk surga reng bini ben reng lake ni ke paling penting ni ke akhlak ku engki napa engki mun la akhlak sae reng lake ni ke make si bini biasa akhir se mulia ke compo selake datang acuan rek narik panas tak oleh pese ojeng
keng si bini mun akhlak bagus tak meredeng misem katina apa saya jual kak tahu lek cek sepena misem si bini kisah ni kering jual kak ampo paju amponten tinggal make tak paju kak kur sabar insyaallah oleh kenceran tari masuk lega tak lega den selake di si bini pahingal laki aing nikah aing kak nikah atena kak nikah kopi kak mun sampean perlu susu na pakuni bedan kak ara apa me aku maksudnya kok kopi nah pada dia kopi tepak kering apa sampean bu tandi pese king mun si bini bisa jember king mun si bini bisa misem legering laki ternyata kebungaan ini ketak yokor kalaban material tapi yokor kalaban soleh nah laki sesoleh ring bini atene sesolihah manter mantan sekampas segak dinto badana amin Allahumma Kalau berapa makan? Pokok lempak. Mau dicemat aja gimana pengajian. Bentennya, kadin tampon pokok setengah enam lagi. Nih kan Petro saksi pun kita apa aja ngasar tak apa kencer nasi ngaji nih kedekian. Mari apa aja. Terus sampai isak ngaji gi. Sampian lengki sampai isak cok kuat. Sanggup lengki sampai isak. Ya lengki aja aku lian bro. Boleh ngeliakan orang kesan mari lengki. Tapi betul-betul kayak kanton lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon, saya ulang. Jadi sepertama kita dinto tajhizul mayyit idza mata. Arabat mayyit ketika mati. Kak dinto termasuk bin sunan Rasulullah. Nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala. Apa yang keangkat dan katamu ketika tamu kak dinto ampun masuk ke dalam compok. Nomor 3 wa tazwijul banati idza balagat. Maka bin anak bini ketika anak bini ampun belik nikah sunat itu laki. Nomor 4 panapa akhir sebeni dari setan tapi termasuk min sunan Rasulullah iki kak dinto wa qada uddain idza wajaba majar otang ketika ala andi ketika ada pak ke waktu majar. Nomor 5 seterakhir wat taubatu minad dzunub atau dari tusah ketika kelakuan tusah kak dinto lestari kelako manter kaula ajunan selema kak dinto bisa ngageraki sehingga kaula ajunan termasuk teti orang sengereng dalam panah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma sahibud dakwah wa sahibul hajah Kiai Haji Sabilur Rasyad Kiai Haji Sa'roni sekeluarga mungkin abad aki acara kak dinto banyak biaya saya keluar karena kak dinto termasuk ibadah termasuk kadebu aulim walau bisatin biaya banyak ipa keluar mantar bi Allah ikan tianna kalaban kente selebih banyak bersampurna amin mantan sekampah sareng Allah subhanahu wa ta'ala mantar sareng Allah ipa tujuan selangkung dunia akhirat amin paringin nak foto solihin ban solihat amin kempang rizkina untuk syarat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ajunan serabu nih benikeng tak sibuk benikeng tak sengkah benikeng tak ngantok benikeng tak andik lakoh itu ilmu beng sebeng keng demi nyamporna aki acara sore mangken ajunan rabu dak kak dinto kalaban kompak tak nemu ketujuan tegeleng mancing atau tojo etana iki rabuna ajunan kak kanto keng demi nyamporna aki acara itu akinak manter bi Allah sampean ibadati orang setengah hajat mangken acara ini kesukses ketika dinto benih marke kula dateng kak kanto punten keng marke sampian rabu kapi dak kak dinto kula make depak dari Bengkalan kak kanto keng mun sampian tadi entar gagal tak kira beda pengajian ki sampian tadi entar kula kering depak pakuna pidato hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ring celau pah ngocak tak beresik jadi mangken kak dinto doa bisa isum pengaji kalaban banyak ketika dinto keng markena ajunan rabu maka ajunan serabu kak kanto kalaban nyempataki meskipun beda kelakuan itu lima iting kelaki pancingan seteja itu akina manter bi Allah ibadati orang selancang umur tor barokah manter ajunan serabu kak kanto sareng Allah ki pada ke Mekah Madinah ajunan serabu manter sareng Allah tak ipa saya kecuali asang la ilaha illallah amin Allahumma seteja doa saya ampun enyo onaki ke Allah ki furuh insyaallah doa kak dintoh ijabah sareng Allah baik doa dekah sahibud dakwah baik doa dek mantan sekampah kota berdoa dekat ajunan seteja karena ulama ni keadabu majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya ketika beda perkumpulan pas depak kabitongan Pak Polo katimangken maka dari Pak Polo ni kebeda yang kak tetiwali situng selama akumpul kita asapesa tetimangken ni insyaallah banyak si tetiwali benderi si wali ni ka doa seteja sayar pagi ki puru terima sareng Allah amin Allahumma
Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak ditobang sombong dan gula si besaya toraki nyon saporah atas kacang kolangan tak bisa abu debu banyak kok engki karena kadito nika guru dan gula jadi tak uning saya agak aja gula muni luar gula aja ikan totakku apa luar ni kau bergelak baru makin gula pidatu ni kau menlongki engki selasane kau habis sampean cengengin bergelak tak ambu sekan jadi berbeda tak ongki ya gula engki nyon saporah mana bi beda bener saya pada pak asli kebenaran kak dinto fadl dari Allah mana bi beda salah beda keleroh omber dari kebutuhan ben kaendengan beten kaulah nyon sapora kak takok beda bahasa yang kasar keleroh tak percu kedak pangkelin ajunan sapora aki kak gi buk sapora aki takok gelak beda bahasa yang menyinggung sampean takar sengaja singgung bi kuli sampean menter tetilan-tilan kasayan nyon sapora tidak betes epon menter tapang kipole dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan keging itu ipun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten yai ajuna. Gereng pas tutup kala bentuk aku pakon tutup aslinya gula yang tak diman ke guru dan gula tak biasa doa gula compolok teman nutupan biasa tukang buka ngedok bukan pengajian bok alhamdulillahirabbil alamin hamdan hakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu min ahli la ilaha illallah Allahumma alif bainal arusain ya Allah Allahumma alif bainahum kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa walif bainahum kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah walif bainahum kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha walif bainahum kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra walif bainahum kama alafta baina sayyidina Ali karramallahu wajha wa Fatimah az-Zahra warzuqhum auladan mubarakin warzuqhum auladan salihin warzuqhum rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira bighairi ta'abbi wala mashaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin ahmadan Rabbana taqabbal minna kama taqabbalta du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh